हाँ हो गया ना, कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। ওয়াও, সো নাইস। না এদিকে আসো তো। থাকো, একটু ইজি হইতে দাও। এই এই ওই দিকে লাগা না। এখানে কি রেড কালার, কিছু ইয়ে দেবো না, পিঙ্ক কালার। সোনো পড়তেছে এই জন্য ফুলগুলো আর কি কিরকম একটু নতিয়ে মানে সোনো পড়ার কারণে ফুলগুলো ইয়ে হয়ে গেছে, তাই না? না না সোনো যত পড়বে তত ফুল টাকা লাগবে। তাই, কিন্তু তখন তো দেখলাম আরো অনেক না, না। সুন্দর যাওয়ার সময়। সোনো যত পড়বে সে জাগে উঠবে। ये फूलटा ए की करो सुन 4K में चलता है, मेमोरी अभी खत्म हो जाएगा। ये तो होता है ना 5 मिनट तक अरे দাঁড়াও মা, 4K में चलते हैं। এখন কি সামনে বসবা? কু 4K में आता है अरे ये गया ना जाएगा नहीं, ये बंद हो जाएगा। দাও। जब लाइट जलेगा ना हो गई। ফুলগুলাই ব্যস্ত। ডান।